Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Nous avons comme la série TD numéro 2 de la fonction de production à long terme. كنت فهمت لكم le chapitre 2 le cours عليه. Donc le cas جبت لكم 6 exercices كاين un exercice supplémentaire on va نديرو. Donc on commence par le premier exercice. قال لك la firme ABC vous transmet les informations suivantes. La fonction de production Q 100 fois K puissance 0,6 fois L puissance 0,4 pardon, Q est la quantité produite, K est la quantité du capital utilisé, L est le nombre d'heures travaillées par les employés. Sachant que PK est égal à 6, le prix de capital, et le prix de capital travail, ou bien le travail, le nombre d'heures, est égal à 2, et le coût total 400. Pour la première question, قال لك écrire l'équation des coûts de la firme ABC. هنايا فهمت لكم la différence entre l'isocon et l'isocoût درناه déjà. Donc c'est très facile. هايليك قال لك l'équation de l'isocoût de la firme ABC. واش عندنا le coût total est égal à quoi? Est égal LPL plus KPK. C'est clair, L هذه c'est la quantité d'heures de travail, des heures pardon de travail, et on a la quantité du capital utilisé. Ou c'est le prix des heures, on a le prix du capital. Puisque le coût total c'est 400. Le prix de L c'est 2. Et le prix de K le capital 6. Donc, il suffit juste de remplacer l'équation de l'isocoût. 400 est égal à 2L plus CK, qui a l'équation de l'isocoût. Après, pour la deuxième question, le semestre deuxième, il y a des chapitres سهلين grave. Donc, تقدروا profiter de ce module au maximum. قال لك tracer la ligne des coûts et expliquer sa forme. شوفوا شحال سهل كيما نطراسيوها. Tout d'abord, il a تحسبوا la quantité max de K et la quantité max de L باش تطراسيو la droite تاعنا. Donc, la quantité max de K, jamais تبدلو هادو, est égal le coût total sur le prix de K. Le coût total est égal à 400. Le prix de K est 6. Donc, خرجتنا 66,66. Lorsque la quantité de L est égale à 0. Parce que là, on a supposé que le coût total a consommé le capital K. Alors que les heures de travail, ما عندناش la main d'œuvre. Dans le cas contraire, la quantité du capital est égale à 0, نحسبوا la quantité max شحال يخرج لنا تاع les heures de travail اللي نقدروا نخلصوهم le coût total اللي عندنا. Donc 400 sur 2 اللي خرج لنا 200. Après واش نروحوا نرسموا la ligne تاعنا هايليك. كتبنا هذوك لي دوني اللي حسبناه باردون في طابلو هايليك L0 خرجت لنا 66,66 وهنايا كي كان عندنا L200 هنايا عندنا 0 ça c'est sûr. ومن بعد درنا هايليك كابيتال وهنايا travail. ومن بعد نرسمو هايليك شحال هنايا كي كان عندنا L0 شحال عندنا ك 66,66 وكي كان عندنا L0 باردون لو K0 شحال خرجنا 200. Donc 2 points أنا رسمناهم. هذا باسكو ابري هذا وحده ليزوكون هذه بعد ما نرسمو لو بوين ديكي نحسبو البوين ديكيليبر هذا وحده. دونك هايديك لا ليني تاعنا هذه هي ليزوكو هاد لا دغوات اللي خرجت لنا هنايا. دونك ربطنا بين لي دو بوين هادوك اللي حسبنا. دونك سهله. ابري قال لك هنايا في لا دوزيام هنا سو كيستيون قال لك اكسبليكي سا فورم. لا فورم تاعها باينه elle est décroissante car elle a une pente négative. La pente qui m'a dit moins PL sur PK. Donc, هادو des choses اللي ما يتبدلوش. Donc, واش تمدلنا moins 2 sur 6. هادو c'est des données. Donc, خرجنا moins 1 sur 3. هذه هي la pente تاعها. Donc, elle est toujours décroissante. La ligne droite, donc forme linéaire, c'est une droite. Alors, parce que la forme تاعها y est égale à x plus b. A, ça c'est sûr, c'est la pente. Donc, واش درنا حنا باش نحسبوا هاد لا فورم تاعها. دونك هذه ليكواسيون تاعها سهله. سي جوست شغل تعوضوا هايليك عندنا 400 est égal 2L plus CK. دونك CK نشدوه كون كوا هو لي Y. من بعد est égal 400 moins 2L. هذا نرجعوه للطرف الاخر
parce que ضربناهم في ناقص واحد en tout cas. K est égal 400 sur 6 moins 2L sur 6. Parce que la pente, c'est moins 1 sur 3. Toujours le PL sur le PK. Donc, 66,66 moins 1 sur 3 L. هذه هي l'équation تاعنا. هنا genre les caractéristiques تاعها كان اللي فهمت لكم. هاد la question اللي قالوا لنا. Après, pour la troisième question, déterminer les expressions de productivité moyen et marginale de chaque facteur de production. Pour le facteur L, travail. La productivité moyenne, grand PML, est égale à quoi? La quantité, donc l'équation sur L. La quantité produite, 100 K puissance 0,6 fois L puissance 0,4 sur L. En bas, c'est clair, هنا كيما راح نحسبو. هاد L كي نطلعوه للفوق. C'est clair fois L puissance moins 1. toujours هكذا. كي طلعوه هذاك الطرف اللي كان في المقام للبسط toujours يولي بإشارة سالبة. وكون كان عندنا هنا moins 2 par exemple 2 يولي moins 2. إذا كان عندنا moins 2 كي نطلعوه للفوق يولي 2. donc واش خرج لنا؟ PML est égal à quoi? هذا يقعد كيف كيف. donc 100 K 0,6 fois L moins 0,6 على parce que هنا 0,4 moins 1. donc مدنا moins 0,6. après la productivité marginale هي la dérivée تاع هذيك la fonction تاعنا par rapport à L. هنا نهضروا على تاع facteur travail. donc كي نشدو la dérivée واش نديرو؟ هذاك 100 toujours يقعد كيما راهو. après هذاك L parce que علاه كي نشدو L la dérivée تاعو وحدو هنا par exemple L 0,4 نديرو la dérivée تاعو وحدها واش يمدلنا 0,4 toujours هذاك اللي كاين هنا ندوه لهنا fois L puissance 0,4 moins 1 toujours شغل c'est comme si هذاك x puissance نقولو par exemple 3 واش راح يمدنا 3 x puissance 3 moins 1 هكذا toujours هكذا. هنا puisque انا نديرو la dérivée par rapport à L donc ما نتوشيوش هادو puisque c'est la puissance نخلوهم مي ما نتوشيوهمش. donc واش خرج لنا 100 fois 0,4 parce que كان عندنا l'équation تاعنا هاي 0,4 fois L 0,4 moins 1 toujours moins 1 toujours هكذا fois K 0,6 هذا ما نتوشيوش نخلوه parce que c'est la multiplication. après واش خرج لنا PML est égal 40 fois L parce que 100 fois 0,4 L puissance moins 0,6 fois parce que 0,4 moins 1 fois K puissance 0,6. donc هذه هي la productivité marginale تاعنا. après نروحو le facteur capital K نحسبوا له la productivité moyenne. c'est هذيك la quantité produite sur le facteur capital. هذه l'équation c'est la même sur K. comme d'habitude هذا K نطلعوه للفوق يولي fois moins 1 donc 100K 0,6 L 0,4 K moins 1 donc خرج لنا 100K moins 0,4 L 0,4 هذا moins 0,4 على parce que كان عندنا 0,6 moins 1 donc moins 0,4. après la productivité marginale c'est la dérivée تاع la fonction تاعنا par rapport le capital. donc هنايا نروحو نديرو la dérivée par rapport au capital هذاك. donc واش عندنا؟ هايليك عندنا 100K 0,6 donc نشدو كونكوا هذا وحدو اللي جاتو صعيبه قاعد هايليك K 0,6 donc واش قلنا نديرو toujours هذاك اللي كاين في la puissance 2 fois K 0,6 moins 1 donc 0,6K moins 0,4 هايليك le résultat تاعنا. donc 0,6 fois 100 c'est 60 fois K moins 0,4 L puissance 0,4 هذا واش عندنا. après la question suivante واش قالك calculer les quantités optimales de L et K utiliser le TMST LAK à l'optimum. donc واش راح نديرو le TMST تاعنا عندنا القانون تاعو est égal à quoi? c'est la PML sur la PMK اللي est égal PS sur PK. هنا parce qu'on نهضرو à l'optimum c'est pas la même chose. donc la PML حنا كنا ديجا حسبناهم هذه هي la PMK ديجا حسبناها هاي.
donc est égal 2 sur 6 parce que le PL on a le prix de facteur travail sur le prix de facteur capital. donc هنايا واش راح نديرو هنا باش نقدروا نحسبوا باسكو هكذا امبوسيبل واش راح نديرو شتو هنا كان عندنا ك موان 0.4 دونك هذا ك موان 0.4 نطلعوه الفوقه مع لو ك هذا اللي عندنا 0.6 باسكو نسيو نرجعوه باش يولي بوزيتيف. ابخي هذاك ال ثاني هنا موان 0.6 كي نهبطوه لتحت يولي هنايا مع ال هذاك الاخر باسكو هنايا سي اون فوت هذه هنا سي ال هنا سي لو ال دونك هنا هذا ال كي يهبط لهنا يولي مع هذاك ال هنايا دونك واش راح يمد لنا ك 0.4 باسكو طلعناها الفوقه ولا بوزيتيف ال هذاك هبطناه لهنا ولا بوزيتيف هاي ليك 0.6 ومن بعد واش راح يمد لنا 0.6 بلس 0.4 واش راح يمد لنا سي 1 دونك يمد لنا ك وهنايا 0.6 بلس 0.4 واش راح يمد لنا 1 دونك يولي ال est égal 1 sur 3 دونك ومن بعد نديرو العمليه الثلاثيه تاعنا دونك 3 فوا 2 يمدلنا 6 ك هذا يطلع لهنا يولي 3 ال دونك ال est égal 2 ك سي كلير باسكو 6 sur 3 هذه هي لا بروميير فورمول تاعنا. ابري نروحو نعوضوها في ليكواسيون دو ليزوكو تاعنا واش قلنا 400 est égal 2L plus CK. On remplace avec l'équation unigina dans l'équation des coûts. Donc L est égal 2K. هنايا L هذا نعوضوه ب 2K. هايليك دونك واش راح يمدلنا يولي كاع عندنا K donc 10K parce que هذا 4 donc 400 K لقينا est égal à 40. Après نزيدو نعوضو K est égal à 40 dans 1 هنايا في هاد l'équation 1 donc واش يمدلنا L est égal 2K 2 fois 40 est égal 80. هذا هو البوان ديكيليبر تاعنا. Après هنايا تقدروا ترسموا هنا بويسك حددنا لو بوان ديكيليبر نقدروا نرسموا لي زوكون تاعنا نورمال باسكو عندنا لو بوان ديكيليبر. Après واش نديرو ثاني كي لقينا البوان ديكيليبر نقدروا نحسبوا دي فوا سي دوموندي دي فوا نو لو فوليوم دو برودكسيون دوموندي دونك نعوضو في لا فونكسيون دو لا كونتيتي برودوي تاعنا دونك كا عندنا شحال ال عندنا شحال خرجت لنا 5278,0 pardon unité. Après la cinquième question واش قالك calculer هذا كنا حسبناه donc vérifier son égalité au rapport des prix donc هايليك le TMST تاعنا LK est égal 2K sur 3 L est égal 1 sur 3 هذا هو le rapport du prix parce que c'est le PL sur PK. Donc, L est égal 80, K est égal 40 parce que هادو c'est le point d'équilibre. Donc, نروحو نعوضوهم. هايديك واش كان عندنا 2K sur 3L. Donc, 2 fois 40, 3 fois 80. Donc, هايديك عندنا 80 sur 240 اللي est égal 1 sur 3. Donc, c'est la même chose كنا حسبناهم déjà برك هنا باش تفيريفيو. Remplacina les valeurs تاع les points d'équilibre تاع K و L. فهذا le TMST. Après, la sixième question, combien d'unités de production seront produites avec les valeurs de K et L trouvées à la question 4 هذه كنا حسبناهم ديجا هامليك كنا حسبناهم ديجا تعوضوا جوست بلي فالور هذوك تاع لي بوين ديكيليبر تعوضوهم في لا فونكسيون تاعنا هاي اللي قلتها لكم هنايا. Après la septième question واش قالك représenter graphiquement la situation optimale de l'entreprise ABC قلت لكم ديجا بيسك كنا حسبنا هنايا كنا حسبنا هذاك لو بوين ديكيليبر نقدروا نرسموا لي زوكون دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك. برك هذه يكون ان شاء الله يكون فهمتوا هذه تاع لو تي ام اس تي هنايا قلت لكم بيسك هنا كنا حسبناه ديجا لقيناه هنايا هايليك هنايا لو تي ام اس تي ا لوبتيموم دونك تمايا عوضناهم كان هاد لا فورمول كان عندنا كنا نحوسوا بلي لا نلقاو 1 sur 3 on a vérifié. Donc c'est la même chose هنا c'est pas obligé تعاودوا لهم كاع هذوك لي كالكول بي ام اس و بي ام كا تروحوا ترomplacer ديريكتومون. نتمنى يكون فهمتوا اليوم هذا ليكزارسيس. لا بروشين فيديو ان شاء الله نكمل لكم لي زوتر اكزارسيس.